What's up mga guys? Ngayon magluluto po tayo ng adobo. Lutong bahay po ito mga guys. Hapunan natin mga guys. Ito po yung mga ingredients natin guys. At ito po yung potato. Lagyan po natin ng potato guys. Ito yung manok natin guys. Bisa na natin guys. Para mabilis at maluto na. Gutom na guys. Ayan na guys, lumabas na po yung katas. Ilalagay natin yung paminta sa dahon ng laurel guys. Halo na ito ang lasa guys. Sunod natin yung ingredient. Maya isunod natin yung toyo guys. Paminta muna ilagay natin guys. Natin
lang muna guys para maabol natin yung lasa, hindi siya maalat, hindi siya mahirap pag maramihan natin guys, maalat siya guys. Konti-konti muna ba guys, yung kulay lang guys, maya muna dagdagan na lang natin guys, kulang siya guys. I see your account in the YouTube. That one? Not before you post today, I think it's today or yesterday. I don't know. Shout out. Shut up? What shut up? Shout out. What do you mean shut up? This one? Sana i-video. This not the This not the Because long time I'm not making. Guys, lagyan natin ng suka. Okay, guys. Maya na natin haluin, guys. Natin guys, maging brown na siya guys hanggang maluto yung ating dito guys. Yan na guys, medyo patuyuin natin kunti guys para kapit yung masa guys. Sarap na siya guys. Galing ang kulay guys. Yan na guys. A few moments later. Guys, sarap-sarap na guys. Init na init guys. Luto na guys.